কয়লা শহরनि बिरखं खोलानि थाइ रायजो जायाते शेख जाकमा ते एप्रुवल एबा सय खाइजाकिया उइनो सामं हुमुं तांजाक तंगमारकनो तुयै कक्सिल सामुं काशाखा ते अबनो किटिंगै उरबो नांलायखा तंग हालकनो दाक्तिनो कचां खलायनानि बागै एयारपोर्ट अथॉरिटीनि थानि सैलायनि बिसंतै कक्तन सिखा कांग्रेस एमएलए बिरजित सिन्हा कयला शहरनि बिरखं खोलानि थाइ रायजो जायाते शेख जाकमा ते एप्रुवल एबा सय खाइजाकिया उइनो सामं हुमुं तांजाकमारकनो तुयै काशाखा कक्सिल सामुं अबनतयै नांकुकमानि याप्रिसेखा कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिन्हा एयारपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियानि आगुलि बिरखं खोलानि डाइरेक्टरनि थाने सैलायनि बिसंतै कक्तन सिखा बिरखं खोलानि कबांकक थाइ ताबुक रायजो जायाते शेख जागै तंखा अथायो मुंसा कक सय खाइजागिया उइनो लामा स्नामै तंखा ते कबांमा सामुं खलायजागै तंखा आबो बेबागनो रायजोनि फातार हिनि सिखा कक्तनो हाफांनि पाब्लिक प्रसिकिउटर एडवोकेट संजीव देवराय दवै सामुं ताङै तंखा अथायो এর ভিতরে এয়ারপোর্ট অথরিটির একটা জমি রয়েছে, একটা বিল্ডিং আছে, ওটা বাউন্ডারি ওয়াল নেই এবং গত পরশুদিন আমার কাছে রিপোর্ট আসলো এয়ারপোর্টের জমিটা মাটি ভরাট করে টেম্পোরারি বাস টিনের ঘর নির্মাণ শুরু করেছে। তৎক্ষণা আমি এয়ারপোর্ট অথরিটির ডাইরেক্টরকে চিঠি লিখেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সেক্রেটারি, এয়ারপোর্ট অথরিটি ভারত সরকারকে চিঠি লিখেছি যে এয়ারপোর্ট অথরিটির জমি আনঅথরাইজড দখল হয়েছে এবং যে বিল্ডিংটি আছে এই বিল্ডিংটি কে বা কারা ইউজ করছে, তো এটা আমি কমপ্লেন করেছি এবং আজকে আমি এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গেও কথা বলেছি, তারা বলছে যে আমরা টেক আপ করেছি। তো স্বাভাবিক কারণে কৈলাসহরের মানুষের মধ্যে একটা খুব সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এয়ারপোর্ট চালু হবে এবং ওইটা এই জমিটা এয়ারপোর্টের জন্য ইউজ করবে, কিন্তু দেখা যায় যে একটা ব্যক্তি এই কাজটা দুষ্কর্মটা করছে। আমি দাবি রাখি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, বেআইনি যে দখলটা করেছে এটা ভেঙে ফেলার জন্য এবং তার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়া। असामुं बेबागनो रायदावो क्लायाहिनि सिजाखा कक्तनो अपातिमुगनो तुयै आमजायनि लुकुरक खादुलाइजाक बेलायनो अबनतयै दाक्तिनो याप्रि सेजागिया हिनके तंखरते बजुदा अंगै मानो हिनि बो सिजाखा कक्तनो अपातिमुगनो तुयै आमजायनि नायमथां खरबो थांजाक हाइफानो अथाइ एयारपोर्ट अथॉरिटीनि अंगमा बागै बरकनि थानिनो याफारिदि जाखा हिनि बो सिजाखा कक्तनो आसक सिमिया अथायो हदानि गोबांमा सामुं हुमुं खलायजागै तंगमा बाय तेबो खादुजाखा आमजायनि लुकुरक अरायदा जायातै सामुं हुमुं तांजाकमा दाक्तिनो मोथाकजाकना बागै ते अथाइनो नायकलै तंगनानि बागै सिजाखा अ कक्तनो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।